गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इस्लामियत की टीचर आयशा खलीक। इसमें हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5 तिलावत कुरान मजीद। इसमें हम तिलावत कुरान मजीद के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है, उसके आदाब क्या हैं, तिलावत करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है इसको हर हर्फ के बदले 10 गुना तक नेकियां मिलेंगी। मीन्स कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 गुना तक नेकियां मिलती हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे कि एक 3 वर्ड्स का लफ्ज़ बनता है उस पर 30 नेकियां मिलेंगी, हर हर्फ के बदले 10 नेकियां। तो एक जब अलिफ लाम मीम जैसे एक लफ्ज़ बन गया तो उस पर 30 नेकियां मिलेंगी। देखिए कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पे इतनी नेकियां हैं तो पूरा कुरान पाक पढ़ने पर कितना अजर व सवाब है। इसलिए हमें तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। कुरान पाक की जो तिलावत है बाकायदगी से करनी चाहिए, उसमें नागा नहीं करना चाहिए। कुरान पाक पढ़ने के आदाब हैं, उन्हें ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए और तवज्जो से ताउज़ तस्मिया के साथ स्टार्ट करना चाहिए। उसके अदब व एहतराम के लिए सबसे पहले वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें मज़ीद पता चलेगा कि कुरान पाक की फ़जीलत और उसके आदाब के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह के कुरान मजीद की तिलावत के बारे में है तो सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जो कि आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो क़यामत तक के लिए आखिरी नबी हैं। इसी तरह कुरान मजीद भी आखिरत तक के लिए हिदायत का सचश्मा है, उसके बाद कोई किताब नाजिल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नबी और रसूल भेजे और उनमें से बाज़ पर किताबें नाजिल फरमाई। इन किताबों में सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद है। कुरान के मानी हैं कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। ये किताब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद में सारी दुनिया के लिए हदायत और रहमत है। बाकी तमाम किताबें उस इलाके, मखसूस इलाके और मखसूस कौम के लिए नाजिल हुई, जबकि कुरान पाक तमाम दुनिया के लिए हदायत और रहमत का सचश्मा है। इरशाद रब्बानी है सूरह बकरा की आयत नंबर 185, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, ये लोगों के लिए हदायत है और इसमें हदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाले रोशन दलाइल हैं। कुरान मजीद की तिलावत नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक़ से करते थे और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को कसरत से तिलावत करने की तलकीन फरमाते थे। उन्हें ताकीद करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। इरशाद रब्बानी है और खूब ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा कीजिए। इसी तरह आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है इसको 1 नेकी मिलेगी और एक हर्फ 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। उसकी नेकी 1 गुना से 10 गुना तक बढ़ा दी जाती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा सिर्फ अलिफ लाम मीम का लफ्ज़ पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। अब हम पढ़ते हैं तिलावत कुरान मजीद के आदाब। इसके क्या आदाब हैं? कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले दर्ज झैल आदाब का ख्याल रखा जाए। तिलावत शुरू करने से पहले वज़ू कर लेना चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने से पहले जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद की तिलावत से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत बाकायदगी से करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ ठहर ठहर कर करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जब कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो तो खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें और इसके तमाम आदाब का ख्याल रखें, इसकी तालीमात को समझें और इस पर अमल करें ताकि अल्लाह ताला की रज़ा और इसका कुर्ब हासिल हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कुरान तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? ताउज़ व तस्मिया। इंसानों की रहनुमाई के लिए आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कौन सी आसमानी किताब की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है? वो है कुरान मजीद।
قرآن مجید رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے ساری دنیا کے لیے۔ قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، رمضان المبارک کی شب قدر کی رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے تلاوت سنیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے شارٹ کوشچنز اور لانگ کوشچن آنسرز کی طرف۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں۔ اس کا مختصر تعارف یہی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 گنا تک نیکیاں ملیں گی۔ کوشچن نمبر 4، ہم پر قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں؟ حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں پہ صرف 2 مینشن کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب ہم اس کے لانگ کوشچنز کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے پر اجر کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے، آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ کوشچن نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کے 5 آداب تحریر کریں۔ دیکھیں ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے پر کتنے گنا تک نیکیاں اجر ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور کتنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بھی پڑھا، اور آخرت میں کامیابی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ملتی ہے۔ اب ہم اس کے آداب کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح کہ ہم بک ریڈنگ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ یہاں پہ صرف 5 مینشن ہیں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھی اسٹوڈنٹس ہماری تلاوت قرآن مجید کی ریڈنگ اور اس کے شارٹ کوشچن آنسر، لانگ کوشچن آنسرز۔ ہم نے اس کا بک ورک بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ بھی کی۔ اس میں جو یہ سائٹ پہ مینشن ہیں یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ رمضان المبارک کی کوئی بھی طاق رات جو شب قدر کی رات تھی اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کوئی کچھ بھی حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک ایسا گھر جو آباد ہی نہ ہو، ویران ہو، جہاں کوئی نہ رہتا ہو، جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم تلاوت کریں، قرآن پاک سیکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہے یو کین آسک فرام اس۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔